बर्तमान में गोटे मिनिट माँ को नाम ओवर। हे देवता प्रथम देखारे जानी पारिली। हे देवता प्रथम देखारे जानी पारिली। मंतर सता तुमे से ही दिन जानिली जानी पारिली जानी पारिली। हे देवता प्रथम देखारे जानी पारिली। हे देवता नैवेद्यम ग्रहण कर मोहर सकल चिंता भावना
ଅନୁଭୂତି ବି ତୁମର। ପ୍ରତ୍ୟେକର କତ ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରଭୁ ସିନା ତୁମରି। ପ୍ରତ୍ୟେକର କତ ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରଭୁ ସିନା ତୁମରି। ପ୍ରତ୍ୟେକର କତ ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରଭୁ ସିନା ତୁମରି। ଜାଣିପାରିଲି ହେ ଦେବତା ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ। ଜାଣିପାରିଲି ଏକାନ୍ତେ ତୁମରି ମୋହି ଦ୍ୱିଧା ବା ସଂକୋଚ ନାହିଁ। ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହେବି, ଯାହା ଦେବ ତାହା ନେବି। ଜୀବନ ମରଣ ପଛେ ବରଣ ମୁଁ କରିଲି। ଜୀବନ ମରଣ ପଛେ ବରଣ ମୁଁ କରିଲି। ଜୀବନ ମରଣ ପଛେ ବରଣ ମୁଁ କରିଲି। ଜାଣିପାରିଲି ହେ ଦେବତା ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ। ଜାଣିପାରିଲି ଦେବ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଯାହା ଆନନ୍ଦରେ ନେବି ତାହା। ତୁମର ଏ ଅବଦାନ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦାନ। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆନନ୍ଦ ସେ ଦେବ ମୋତେ ଜାଣିଲି। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆନନ୍ଦ ସେ ଦେବ ମୋତେ ଜାଣିଲି। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆନନ୍ଦ ସେ ଦେବ ମୋତେ ଜାଣିଲି। ଜାଣିପାରିଲି ହେ ଦେବତା ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ। ଜାଣିପାରିଲି ମୋ ଅନ୍ତର ସତା ତୁମେ ସେହି ଦିନ ଜାଣିଲି। ଜାଣିପାରିଲି। मात दुर्गे सिंहवाहिनी सर्वशक्तिदायिनी मात शिवप्रिये तोर सत्यंश जाता में मने भारतवर्षर जुवगण तोर मंदिर रे आसीन प्रार्थना करुछु। शुण मात यही भारतवर्षे प्रकाश हो। मात दुर्गे जुगे जुगे मानव शरीर रे अवतीर्ण हुई जन्मे जन्मे तहर ही कार्य करी तो आनंद धाम रे फेरी जाऊ। एथर भी जन्म हुई तहरी कार्य ही आमे माने व्रती। शुण मात यही भारतवर्षे सहाय हो। मात दुर्गे सिंह वाहिनी त्रिशूल धारिणी वर्म आवृत सुंदर शरीरे मात जयदायिनी तो प्रतीक्षा रे भारत रही तोर सही मंगलमय मूर्ति देखा इच्छुक। शुण मात यही भारतवर्षे आविर्भूत हो प्रकाश हो। मात दुर्गे बलदायिनी प्रेमदायिनी ज्ञानदायिनी शक्ति स्वरूपिणी भीमे सौम्य रौद्र रूपिणी जीवन संग्राम भारत संग्राम तोर प्रेरित योद्धा में माने द्यमा प्राणे मने असुर शक्ति असुर उद्यम द्यमा हृदय रे बुद्धि रे देव चरित्र देव ज्ञान। मात दुर्गे जगत श्रेष्ठ भारत जाति निबिड़ तिबिर राछन्न थिला
तु हि मात गगन प्रांतर अल्प अल्प उदय हेउछु तर स्वर्गीय शरीर तिमिर विनाशिनी आभारे उसार प्रकाशला आलोक विस्तार कर मात तिमिर विनाश कर मात दुर्गे श्यामला सर्व सौंदर्य अलंकृता ज्ञान प्रेम शक्तिर आधार भारत मितर विभूति आज पर्यंत शक्ति संघरण रे आत्मगोपन करिथिला आगत सही जुग आगत सही दिन जेतेबेले समग्र विश्वर भार स्कंदरे बहन करी भारत जननी उठुअछि आशमात प्रकाश हुआ मात दुर्गे तोर संतान आम्भे त प्रसाद रे त प्रभाव रे महत् कार्य महत् भाव रूप युक्त हो हे मात विनाश कर क्षुद्रता विनाश कर स्वार्थ विनाश कर भय मात दुर्गे काल रूपिणी मुंड मालिनी दिगंबरे कृपण पाणी देवी असुर विनाशिनी क्रूर निनाद्रंत स्त्रिप विनाश कर गोटे भी जपरी आम मानक मध्य जीवित रही न परे विमल निर्मल जपरी हो यही प्रार्थना मात प्रकाश हुआ मात दुर्गे स्वार्थ भय क्षुद्राशय तेरे मृमाण भारत आम मानक महत् कर महत् प्रयास कर उदार चता कर सत्य संकल्प कर जेपरी अल्पास निष्ठेष्ट अलस भयभीत न हो मात दुर्गे जग शक्ति विस्तार कर आमे ही तर प्रिय आज संतान आम मानक मध्य लुप्त शिक्षा चरित्र मेधा शक्ति श्रद्धा भक्ति तपस्या ब्रह्मचर्य सद्ज्ञान विकास करी जगत रे वितरण कर मानव सहाय दुर्गति नाशिनी जगदम्बे प्रकाश हो मात दुर्गे अंतस्त्रिप संहार करी बाहर बाधा विघ्न निर्मूल कर बलशाली पराक्रमी उन्नत चेता आर्य जाति भारत पवित्र कानने उर्वर क्षत्रे गगन सहचर पर्वत तले पुत शैला नदी रे एकता प्रेम सत्य शक्ति शिल्प साहित्य विक्रम ज्ञान श्रेष्ठ निवास करू मातृचरण रे हाई प्रार्थना प्रकाश हो मात दुर्गे आम मानक मध्य जग बल रे प्रवेश कर आमे माने हुई उठी उतर जंत्र शुभ विनाश तर बारी अज्ञान तिमिर विनाश प्रदीप भारत जीवगणकर यही वासना पूर्ण कर जंत्र हुई जंत्र चढ़ाओ शुभ हंत्री हुई तर बारी घर ज्ञान दीप्ति प्रकाश हुई प्रदीप धर प्रकाश हुआ मात दुर्गे तते पाइले आउ विसर्जन करिबु नाही श्रद्धा भक्ति प्रेमर डोरे बांधि रखिबु आसमात आम मानक मन प्राण शरीर रे प्रकाश हुआ वीर मार्ग प्रदर्शिनी आस आउ विसर्जन करिबु नाही आम मानक समग्र जीवन हो निरवच्छिन्न दुर्गा पूजा आम मानकर सकल कार्य विरत पवित्र प्रेममय शक्तिमय मातृ सेवा व्रत हो यहाँ ही प्रार्थना मात भारत रे आविर्भूत हुआ प्रकाश हुआ प्रकाश हुआ प्रकाश हुआ Mantramay Savitri, Book 3, The Book of the Divine Mother, Canto 2, The Adoration of the Divine Mother. A burning love from white spiritual fonts, and all the sorrow of the ignorant depths. Suffering was lost in her immortal smile. A life from beyond grew conqueror here of death. To err no more was natural to mind. Wrong could not come where all was light and love. The formless and the formed were joined in her. Immensity was exceeded by a look. A face revealed the crowded infinite, incarnating inexpressibly in her limbs. The boundless joy the blind world forces seek. Her body of beauty mourned the siege of bliss. At the head she stands of birth and toil and fate. In their slow round the cycles turn to her call. Alone her hands can change time's dragon base. Here is the mystery the night conceals. The spirit's alchemist energy is hers. She is the golden bridge, the wonderful fire. The luminous heart of the unknown is she, a power of silence in the depths of God. She is the force, the inevitable word.
the magnet of our difficult ascent, the sun from which we kindle all our suns, the light that leans from the unrealized vasts, the joy that beckons from the impossible, the might of all that never yet came down. All nature dumbly calls to her alone, to heal with her feet the aching throb of life, and break the seals on the dim soul of man, and kindle her fire in the closed heart of things. All here shall be one day her sweetness home, all contraries prepare her harmony. Towards her our knowledge climbs, our passion groups. In her miraculous rapture we shall dwell, her clasp shall turn to ecstasy our pain. Our self shall be one self with all through her. Our self shall be one self with all through her. Ma. ମା ପୁସ୍ତିକା ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ ପାରା। ତୁମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ତୁମର ଆନ୍ତରିକତା ଓ ସମର୍ପଣ ଯେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣତର ହେବ, ମାଙ୍କର କରୁଣା ଓ ଭୟ ସେତେ ହିଁ ଘେରି ରହିବ। ଯଦି ମା ଭଗବତୀଙ୍କର କରୁଣା ଓ ଭୟ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ରହିଛି, ତେବେ ଆଉ ଏପରି କ'ଣ ଅଛି ଯାହା ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ବା ଆଉ କାହାକୁ ତୁମେ ଭୟ କରିବ? ଏହି କୃପାରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବି ତୁମକୁ ସକଳ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଓ ସଙ୍କଟରୁ ପାର କରିଦେବ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତି ଯଦି ତୁମକୁ ଆବୃତ କରି ରଖେ, ତେବେ ନିରାପଦରେ ତୁମ ପଥରେ ତୁମେ ଚାଲି ଯାଇପାରିବ, କାରଣ ସେ ପଥ ହେଲା ମାଙ୍କର। ଏ ଜଗତରେ ହେଉ ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ସମୂହରେ ହଉ, କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଶକ୍ତି ତାହା ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହଉନା କାହିଁକି ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବିଭୀଷିକା ତୁମ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କରୁଣାର ସ୍ପର୍ଶରେ ସଙ୍କଟ ସୁଯୋଗରେ, ବ୍ୟର୍ଥତା ସାର୍ଥକତାରେ, ଦୁର୍ବଳତା ଅମୋଘ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ, କାରଣ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁମତି। ଏବେ ହେଉ ବା ପରେ ହେଉ, ତାହାର ଫଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଓ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। Pranam are the lotus feet of the Divine Mother. Karunamyī Ma, Param Prabhu Sri Aurobindo, Sutta Sammaniya Pradip Bhai এবং ଅତି ଆଦରଣୀୟ ଅପାମାନେ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅପା ତ୍ରିବେଣୀ ଅପା, ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ। କ'ଣ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱଟା? ଆଜି ଯଦି ଆମେ ପାଠଚକ୍ରରେ ବସିପାରୁଛୁ ବା ମା ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଭିତରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିପାରିଛୁ, ତାର ଯେ ମୂଳ ପ୍ରେରଣା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ। ଆଜି ହେଉଛି ସେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ମହାପ୍ରୟାଣ ଦିବସ। ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଶରୀରକୁ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମେ ମହାପ୍ରୟାଣ ବୋଲି କହିବା। ମୋ ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ବିଭୂତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାବାଜୀ ମହାରାଜ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭୂତି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖୁଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମାତୃକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ଏବଂ କେତେ ଯେ ଅନନ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଭାବରେ ସେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯିବେ, ପାଠଚକ୍ରକୁ ଜାଣିବେ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେଣ୍ଟର ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ହେବ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହେବ, ଘରେ ଘରେ କେମିତି ପାଚର ହେବ, ସାଧନା ପୀଠ ସମାଧି ମନ୍ଦିର କେମିତି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ସେ ଜାରି ରଖିଥିଲେ, ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ଦିବସ। ଖାଲି ସ୍ମରଣ କରିଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବନି, ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ଆଜି ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା। ଏଇଟା ହେବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ କୃତଜ୍ଞତା। ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା କହିଥିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ମୋର୍ ଦାନ୍ 200 ଲେଟର୍ସ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ମୋର୍ ଦାନ୍ 2 ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି ଏଇଟା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି। ଏଇଟା ଆମର ଘର ଚେଞ୍ଜ କଲା ବେଳେ କୁଆଡ଼େ ତ ପୁଟୁଳିଟେ କରି ରଖିଥିଲି, ତା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି। ହଁ ପରା, ମୋର ସେମିତି ପୁଟୁଳିଟା ଥିଲା, ଆମ ଘରେ ତା ଫୋପାଡ଼ି ଫୋଡ଼ା ଦେଲି। କହିଲେ ଏଇଟା କି ଅନାବନା କାଗଜ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, କହିଦେଲେ ଫୋପାଡ଼ି ହେଲା। ମୁଁ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଏ ବଡ଼ ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ଚେଞ୍ଜ କଲୁ ଗୋଟେ ଘରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଘରୁ, ସେଇଠି ସବୁ ଆଳିମାଳିକା ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଦେଲେ ତାକୁ ଏଇ କରି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିଠିରେ ଗୋଟାଏ କଥା ଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲି, ମୁଁ ଏନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଚିଠିରେ ଗୋଟାଏ କଥା ଲେଖା ହେଉଛି, ମା ଏହି ନାମ ନିରନ୍ତର ଜପ କର,
माँ को ऊपर दृढ़ विश्वास भरोसा रख सबकिछि ठीक है। मुझे कहूँ कथाटा यहाँ प्रत्येक चिठी थाए है माँ यही नाम निरंतर जप कर माँ को ऊपर दृढ़ विश्वास भरोसा रख सबकिछि ठीक है। मु कहली आपण कौन प्रत्येक चिठी गोटे कथा लिखुंट एटा हूँ मास्टर की जान मत मास्टर की जान हाँ मास्टर की सब चाबी फिट जा हूँ मास्टर की साधनार मास्टर की हूँ है जीवन जेको समस्या हो साधनार जेको असुविधा हो माँ नाम जप दूर था जिते बड़ समस्या था इवन रोग होती नाम जप कले रोग भल है। तेणु ये जो प्रेरणाटी से आमको दे जाइए आमे निरंतर जप करिया कथा मु कहले आपण गोटे शब्द लिखिछन निरंतर आम तो करिपरनु कहले प्रैक्टिस कले हबो प्रैक्टिस वाला तो सब कथा हुए एटा भी हबो आम सतरे कौन आम निरंतर जप कर जप करुचे कि निरंतर हो पार तो निरंतर जपर प्रभावटा बहुत निरंतर जप माने कौन निश्वास जो नौचे पुणी तापर कंटिन्यूटा हवा दरकार से मझी दीटा निश्वास गैप मध्य रहा उचित नुह निरंतर माने आम शोला बेले खाइला बेले काम कला बेले तो मन पड़नी भारी माने अड़ुआ तड़ुआ प्रश्न मोर सब है मोर तो खाइला बेले मन पड़नी शोला बेले मन पड़नी केमी आम जप करूँ से कहले देख तुम जो कम कर जाऊच तुम आग माँ के पास समर्पण करदेव माँ मु कार्य कला तो तुम कथा मन पकई पारि तुम शक्ति मो भीतर काम करू जप कर समर्पण भाव रख माँ का शक्ति तुम कार्य कर चल पुणी कार्य सरला ऑटोमेटिक से प्रभाव तुम भीतर पलि आस पुणी जप हम यहाँ असुविधा ना अच्छा प्रैक्टिस करवा बाबाजी महाराज आज यदि ओडिशा रे माँ कार्यर प्रसार होती तार मूल उत्स होती मूल प्रेरणा होती बाबाजी महाराज तेणु भीतर गोटे अनन्य व्यक्तित्व से अनन्य व्यक्तित्व जन को देखीदेले से जानी दिखती आ भीतर संभावना कौन अच्छी सीधा सड़क साइकिक द्वारा से गाइडेड आम मन प्राण द्वारा गाइडेड किंतु बाबाजी महाराज सीधा सड़क साइकिक द्वारा गाइडेड इतने सरल एत अमायिक कल्पना बाहर भाषादान कहबनी तेरे आज से बाबाजी महाराज जेहेतु आज महाप्रयाण आम निश्चित स्मरण करवा एवं तांकर कार्य को प्रसार करने आम प्रयत्न करवा ता सहित आज आउ गोटे स्वतंत्रता जुटी जाइए प्रियम आम प्रदीप भाई एवं गुड्डी अपांकर पुत्र प्रियम भाई आज हूँ हैप्पी बर्थडे तेना आम समस्ते बनफेत जनवा बनफेत 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 जन्मदिन सहित आज दिवस बहुत सामंजस्यता अच्छी क्या जन्मदिन कृपार दिवस आज दिवस बाबाजी प्रेरणा को कार्य कर संकल्प नवा दिवस तो ये दुईटी बाबाजी प्रभाव को आम जीवन में आम क्रियाशील करवा बाबाजी जो चेतनार व्यक्तित्व आम केमी से चेतनार बास कर कथाटी को आज आम टे स्मरण आने दरकार आम समस्ते माँ सिंधु भल पाइले कौटी ना कौटी टाणी आम साधना पथ को आसु इच्छा थाउ न थाउ जानिया हो न हो पढ़ा हो थाउ न हो ये पाठ चक्र बसापी आग्रह थाउ न थाउ किंतु कौन गोटे तो होके आसछन्ति का पाखे अच्छा माँ के पाखे अच्छा माँ चाहिना आप बस माँ इच्छा करना तुम ये आस कौन आम बसु ना तेना आम आज जब बसवार सुजोग पाइचु माँ को ब्लेसिंग से माँ का ब्लेसिंग्स पाइबा ये सहज कथा नुहे पूर्व जीवन तपस्या दरकार जो मैंने पूर्व जीवन में तपस्या करते
ସେମାନେ ଏ ଜୀବନରେ ମାତୃକାର୍ଯ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଯୋଉମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଙ୍କୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ। ତେଣୁ ଫ୍ୟୁଚର ପୁରା ବ୍ରାଇଟ୍, ସଂସାରର ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତ ପୁରା ଉଜ୍ଜଳମୟ। କାରଣ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଏବେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରା ଅତି ମାନସର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଧାରା କୋଉଠି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି? ଅତି ମାନସର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ହେଲା ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟା କରିବ ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଅତି ମାନସ ସରସ୍ତରରେ କ୍ରିୟା କଲେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହବ। ମା ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଇନ୍ ଆୱାର ଫିଜିକାଲ ୱାର୍ଲଡ ଇଟ୍ ଇଜ ଇନ୍ ବ୍ୟୁଟି ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଡିଭାଇନ ଏକ୍ସପ୍ରେସେସ୍ ହିମସେଲ୍ଫ। ହେଲା, ଇନ୍ ଆୱାର ଫିଜିକାଲ ୱାର୍ଲଡ, ଆମର ଭୌତିକ ଜଗତରେ, ଇଟ୍ ଇଜ ଇନ୍ ବ୍ୟୁଟି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ମାଧ୍ୟମରେ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦ ଡିଭାଇନ ଏକ୍ସପ୍ରେସେସ୍ ହିମସେଲ୍ଫ, ଭଗବାନ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ପରିପ୍ରକାଶ ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାର କାରଣ ଅତିମାନସ ପ୍ରଭାବରେ ତାଙ୍କର ବଡି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଅତିମାନସ ପ୍ରଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଅତିମାନସ ପ୍ରଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଅତିମାନସ କେମିତି କାମ କରେ? ଓନ୍ଲି ଲଭ। ଆପଣ କହିବେ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ଅତିମାନସ କାମ କରିବ? ନେଭର। ଆମେ क्या ପରମ୍ପରା ଆମ ସମାଜରେ ଅଛି ତା ଢାଞ୍ଚାରେ ଅତିମାନସ କାମ କରିବ? ନେଭର। ମନୁଷ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ତିଆରି କରିଛି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଅତିମାନସ କ୍ରିୟା କରିବ? ନେଭର। ଅତିମାନସ କାମ କରିବ ଲଭ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେବେ ଲଭ ର ପରିଭାଷା କଣ? ଆତ୍ମଦାନ, ସେଲ୍ଫ ଗିଭିଂ। ଯୋଉଠି ସେଲ୍ଫ ଗିଭିଂ ନାହିଁ ସେଠି ଲଭ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ଦଉଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦଉଛୁ, ଅଳ୍ପ ଭାବୁ ତ କିଛି କିଛି ଦଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ ଆମେ କିଛି ଆଶା କଲୁ ତାହେଲେ ସେଟା ଦବାକୁ ହେଇଯିବ। ଏକ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଏଟା। ଭଲ ପାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ଅର୍ଥ ହେଲା ମୁଁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଦେବି, ପ୍ରତିଦାନରେ କିଛି ଆଶା କରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଏଇଟା ଅଛି ତାହେଲେ ଜାଣିବା ଆମେ ଭଲ ପାଉଛୁ। ଏକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସିମ୍ପଟମ, ଯିଏ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ ସେ ନୀରବ ଶାନ୍ତ ରହିବ। ମା କହିଛନ୍ତି ତମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ ଶାନ୍ତ ଓ ନୀରବରେ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଦିଅ। ବାଣୀଟା ବୁଝିଗଲା? ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ ଶାନ୍ତ ଆଉ ନୀରବ ରହି ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଦିଅ। ଆମର କଣ ହୁଏ, ମୁଁ ଚାହୁଁଥିବି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଅପୋଜିଟ କାମ ହବ, ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖା ଦଉଛି। ହେଲା ନା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର ହେଲା ଭିତରେ ସ୍ଥିରତା, ଶାନ୍ତି, ସମତାକୁ ବଜେଇବା। ଏଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ। ଭିତରେ ସ୍ଥିରତା, ଶାନ୍ତି, ସମତାକୁ ବଜେଇବା, ସକଳ ପରି ସ୍ଥିର ରହିବା, ଶାନ୍ତ ରହିବା, ନୀରବ ରହିବା। ଭୀତ ବା ଉତ୍ତେଜନାକୁ କେବେ ପ୍ରଶୟ ଦବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ କଥା। ବେଶରେ ଏଇଟା ତିଆରି ହବ। ଭିତରେ ସ୍ଥିରତା, ଶାନ୍ତି, ସମତା ତିଆରି ହବ, ନୀରବ ରହିବା ଏବଂ ସକଳ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବା। ଆମେ ୟା ଭିତରେ କୋଉ କୋଉଟା କରୁଛେ? ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଛେ, ଉତ୍ତେଜନାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଛେ, ନୀରବ। ଆମେ ତ ଯାହା ନୀରବ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଥିବା। ଆମେ ସବୁ ଯାହା ନୀରବ ଆମେ ଜାଣିଥିବା, ବୁଝିଗଲା? ତେଣୁ ଆମେ ସହଜେ ନୀରବ ହେଇପାରୁନୁ। ଆମ ଆଗରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମ ହେଇଯିବ, ହଠାତ୍ କହିଦଉଛ ଏଇଟା କେମିତି କରିଦେଲ। ଘଟଣା ଧାରା ଯଦି ବିରୋଧରେ ବି ଯାଏ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଏଟା ମାଙ୍କ ଧାରା ରହୁନି, ତାପରେ ବି ଆମେ ଶାନ୍ତ ରହିପାରୁନୁ। ନୀରବତା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିବ। ନୀରବତା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସହଯୋଗ କରିବ। ଯଦି ଜଣେ ନୀରବ ନୁହେଁ, ଭିତରେ କୋଳାହଳ ତାର ତିଆରି ହେଇଛି, ସେ କେବେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିପାରିବନି। ହେଲା, ତେଣୁ ନୀରବତାର ସାଧନାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ସାଇଲେଣ୍ଟ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସାଇଲେଣ୍ଟ ରିଭଲ୍ୟୁସନ, ନୀରବ ବିପ୍ଳବ। ହେଲା, ଏ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରିଭଲ୍ୟୁସନଟା।
जहाँ घटी साइलेंट हो पार पाटी चुप कर नीरव नुह आम सब बुझे जो कौन ना पाटी चुप कर माने वो नीरव एटा नीरव नुह भितर प्रबल प्रतिक्रिया तैयारी हो मीटिंग रे बसु पार्श्व बसु ना किसी कहून गेट पाक चल तोर मोर कथबार्ता आम भितर यहाँ तैयारी होती ना किसी कही हेन समस्त अच्छा चल तो बेसी कहला वाला ना भितर भितर यहाँ भावुए बुझेगा किए कौन कहीदे कौन नहीं तापर के बदला निजा बस चिंता कर एटा नीरव घरे कौन कम सार देकी आसते बर्तमान ये बस नीरव कथा कहना कि चिंता कर फिजिक टाइट है बॉडी टाइट है कि आउ सब सियाड़े पड़े एटा नीरव नुह तेना आमर हठात किसी गोटे विराट घटना अघटना सब घटीगला तापर के कॉन्फिडेंटली कहीपर माँ अच्छा जहाँ हम भल हम कहीपर केवे कहीपर छुआर देह खराब हठात पार्श्वर गोटे आसीगला जाइ हो छुआर देह खराब पूरा सीरीयस है इमिडिएट तो मेडिकल एडमिट करिया दरकार ये सीरीयस परिस्थिति तार पार्श्वर जावा कथा कहतु पार्श्वर आसो कि आग मेडिकल पछे पार्श्वर आज ना काली हम मेडिकल काउंटर आज ना काली हम आम यही प्रकार लॉजिक देखा कि आप प्रैक्टिकल देखु मु थ्योरी कहूनी पूरा प्रैक्टिकल कथा कहूँ आपण फिजिकली भाव उपस्थित रही जहाँ साहय कर जब मातृकार्य नियोजित होते माँ डायरेक्ट जेड सीट काम करदे आउ तार रिकभरटा सागे सागे मु निज अनुभव कर कथा कौटी गोटे जाइली मो जन मत नहीं एडमिट करिया पड़ला खंडा बांकर प्रोग्राम बोधे मो झील पूरा आसे पूरा सीरीयस झील पूरा सीरीयस तो एडमिट करिया दरकार मुझे खंडा बांकर कही जीव बोली प्रोग्राम को अथच यार ये सीरीयस मुझे माँ कौन तुम कि विचारधारा तुम मत कौन पार्श्वर तुम नवार इच्छा ना ना कौन एक कथा कहली हौ देखा कौन हो पार एडमिट करदेली से बेड रे अच्छी मोर पार्ट प्रोग्राम कर पड़े देखिए खूब कम दिन से रिकवर मिराकल भाव कम हो डॉक्टर बीबी मिश्र तार ट्रिटमेंट करूँ पचारि ना कि ना यहाँ ओके असुविधा ना ठीक है है व्यस्त हवा दरकार नहीं कौन सी नर्भस हवा किसी आवश्यक नहीं ठीक है से ठीक है खूब शीघ्र तेणु मो प्रोग्राम सारे आसला पचारि बीबी मिश्र डॉक्टर को बाहर ट्रिटमेंट कर ना यहाँ जो अनुभव आम कौन सहजरे एमती कर साधनार कौ स्तर पहुँचले माँ तो सब आम कौन माँ व्यत दुनिया आमको किसी भल लगे है दुनिया केवल माँ जदि अच्छे मोर एवरीथिंग मो पाखे चाकरी ना कौन है रोजगार ना कौन है माँ तो अच्छा ना हताश कहीं आ माँ एमती चमत्कार करती जार जहाँ आवश्यक से दे था आते आवश्यक से तेणु आम जब माँ पूर्ण निर्भरशील होम जीवन ठीक हो पूर्ण निर्भरशील हाँपाई आग भल पाइबा हवाटा दरकार ताले मुझे देदेवी सरेंडर आम सब माँ बही पढ़ुचु लिखाई समर्पण संपर्क निजे जहा और निजर जहा अच्छी टर्म टे भल कि बुझा निजे कौन मत कहना निजे जहा और निजर जहा कि अच्छी निजे जहा मान मु कौन मु जन मनीष मोर गोटे मन अच्छी मोर गोटे प्राण अच्छी मोर गोटे शरीर अच्छी मोर गोटे आत्मा अच्छी मोर विभिन्न प्रकार क्रिया प्रतिक्रिया मो भितर अच्छी मो भर केते चिंता वाइब्रेशन सब अच्छी मु सब किसी को देवी निजे जहा बोले मु अनुभव करछि सेटा मु नुह माँ को देदेला से समर्पित होगला तापर प्रकृत में मु कौन माँ आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ आम परिचय नुह मु कह मुझे आईएएस मोटे आईएएस अफसर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कौन मो परिचय प्रथम माँ को पिला प्रथम परिचय है मो माँ को पिला है तापर मोर सामाजिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार डेजिग्नेशन लगी जाई पारे डेजिग्नेशन टा थिबा पर्यंत चाकरी पीरियड रे मोर डेजिग्नेशन काम करियो तापर कौन काम करियो कि तापर मो जीवन टा अच्छी ना नहीं अच्छी तले मो परिचय कोटा
ମା ଦେବେ ମୋ ପରିଚୟ କେତେବେଳେ ଦେବେ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ଯାହା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ଦେଇ ପାରିବି। ହେଲା, ଆମେ ଦବା କଥା କହୁଛେ, କେମିତି ଦଉ? ସପୋଜ ମୋ ଛୁଆର ବାର୍ଥଡେ ଅଛି, ମୁଁ ମନେ ମନେ କହିବି ହଁ ମୁଁ ତ ଦେଇଦେଲି, ହବ? ତା ଡ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ଦବା ଦରକାର। ହେଲା, ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି ମୁଁ ତ ଦେଇଦେଇଛି, ହବ? ହବ କି? ହବନି। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ଦବା କୁହାଯିବ କି? ତା ତ ସେ ପାଇନି ଡ୍ରେସ୍ କଣ ପିନ୍ଧିବା କଥା ଜନ୍ମଦିନରେ, ଦେଇଦେଲି ବୋଲି ଭାବିଦେଲେ କେମିତି ହବ? ଭାବନାରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ଆମେ ସେମିତି ମାଆଙ୍କୁ ଭାବନାରେ ଦଉନୁ କି? ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ଭାବନାରେ ଦଉଛୁ ନା ନାଇଁ? ଭାବନାରେ ଦଉଛୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦଉଛୁ କି? ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦଉନୁ। ତେଣୁ ସମର୍ପଣ ଆମର ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି। ଆମେ ଭାବନାରେ ଦଉଛୁ, ମା ମୁଁ ତୋର ତୁ ମୋର। ଫିଜିକାଲି ଆମେ କହୁଛୁ ତୁ ମତେ ଗ୍ରହଣ କର, କହୁଛୁ, ଏଇଟା ପ୍ରେୟାର। ଦେଲୁ କୋଉଟା? ମୋ ରାଗକୁ ମୁଁ ଦେଇଛି? ଯଦି ରାଗକୁ ଦେଇଛି ତାର ରାଗଟା ମା ପାଖରେ ରହିଲା, ମୋ ପାଖରେ ରାଗ ରହିବା କଥା ନୁହଁ, ତାପରେ ତ ମୁଁ ରାଗୁଛି। ତେଣୁ ରାଗକୁ ଦେଲି କେତେବେଳେ? ମୋର ଯାହା ଅଛି, ନିଜେ ଯାହା ନିଜର ଯାହା କିଛି ଅଛି ସବୁ କିଛିକୁ ଦବା। ଗୋଟେ ପିଲା, ତା ଘର ହଉଛି ସେଣ୍ଡକାପ। ସେଣ୍ଡକାପ କୋଉଠି? ଏଇ ଯୋଉ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ହଁ ଆପଣଙ୍କର ସରାସ ପଦମପୁର ପାଖରେ ଭିତରକୁ ସେଣ୍ଡକାପ, ଶଙ୍କିର ପାଖରେ ସେଣ୍ଡକାପ। ହଁ, ସେଣ୍ଡକାପର ଗୋଟେ ପିଲା, ମୁଁ ଦେଖେ ସେ ଗାୟତ୍ରୀର ଷ୍ଟଲ ଧରିକି ବୁଲେ। ଯୋଉଠି ଗାୟତ୍ରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ ମୁଁ ଦେଖେ ସେ ଷ୍ଟଲ ଧରିକି ବୁଲେ। ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ସେ ଗୋଟେ ମା ବହି ପାଇଯାଇଛି। ମା ବହି ପାଇଛି, ଲେଖା ହେଇଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ସେଠୁ ପଢିଲା, କଣ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାଇବ୍ରେସନ ହେଲା। ସେ ଆମ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସିଲା, କହିଲା ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବହି ପାଇଛି, ମତେ ଟିକେ କିଏ ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବେ? ତାକୁ ଜଣେ ବତେଇ ଦେଲେ, ଆମର 10ଟାରୁ 11ଟା ଏଠି ଯୁବ ପାଠଶାଳା ରହୁଛି, ସେଠି ଜଣେ ଭାଇ ଆସିକି ପରିଚାଳନା କରୁଛି, ତା ନାଁ ଅଜୟ ଭାଇ। ଆଉ ତମେ ସେ ଅଜୟ ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କର, ରବିବାରିଆ 10ଟାରୁ 11ଟା ଏଠି ହଉଛି। ସେଠୁ ମୁଁ ମୋର 9:30 ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିଗଲିଣି। ମୁଁ ଟିକେ ସେଠି ଗଛପତ୍ର ଟିକେ ପାଣି ଫାଣି ଦଉଛି। ଯାହା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବହି ଖଣ୍ଡା ଧରିକି। ଆସି କହିଲା, ଏଠି ଅଜୟ ଭାଇ କିଏ? କଣ ହେଇଛି? ମୋର ଟିକେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାମ ଅଛି। କଣ କାମ? ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ବହି ପାଇଛି, ମା ବହି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖା, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଏଠି ଆଜି 10ଟାରୁ 11ଟା ପାଠଚର ଅଛି, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଗଲେ ଘଣ୍ଟେ, ପାଠଚର 10ରୁ 11 ବସିଗଲେ ତମେ ଜାଣିପାର ଏଇ ମା କିଏ। ମା ବହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହବ, ବସ। ସେଠି ମେମ୍ବର କେମିତି ହେଇ ହବ? ମୁଁ ତମ ମେମ୍ବର ହବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି? ହଁ, ମୁଁ ଏ ସଂସ୍ଥାର ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାରଣ ଯୋଉ ଟିକେ ଟିକେ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଲେଖାଟା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର, ହେଲେ ମୁଁ ତ ଠିକରେ ବୁଝିପାରୁନି। ମୋ ବିଚାରଧାରା, ମୋ ବୁଝିବାଟା ଠିକ କି ଭୁଲ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ତେଣୁ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେଖା କଲେ ପଚାରିବି, ଆଉ ମତେ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେବେ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖ, ମେମ୍ବର ହେଲା ମାନେ ତମକୁ ସବୁ ଦବାକୁ ପଡିବ। ବାହାସା ହେଇଛ ନା ନାଇଁ? କହିଲା ନା। ଭଲ। କହିଲେ ବାହାସା କଥା କାହିଁ ପଚାରିଲେ? ସବୁ ଦବାକୁ ପଡିବ। କଣ ତା ମାନେ କଣ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବେଠି ଦବାକୁ ପଡିବ? ତା ବୁଝିଲା ସେ, ହେଲା। ଘର ଦ୍ୱାର ଅଛି ନା? କହିଲା ହଁ। ଜମିବାଡି ଅଛି ନା? ହଁ। ସବୁ ଦବା। ଆପଣ ସବୁ ଦେଇକି ଏଠି ମେମ୍ବର ହେଇଛନ୍ତି? ସମର୍ପଣ ପରା। ସମର୍ପଣ ମାନେ କଣ ଜାଣିଛ ତ? ସବୁ କିଛି ଅର୍ପଣ କରିବ, ସବୁ ଅର୍ପଣ। ସବୁ ମାନେ ତମେ, ତମ ଛୁଆ ପିଲା, ତମ ପରିବାର, ତମ ଘର ଦ୍ୱାର, ତମ ଜମିବାଡି ସବୁ ଦବ ନା। ଆଉ ଆପଣ ସେଟା ଦେଇକି ମେମ୍ବର ହେଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଟା ଦେଇପାରିବିନି କିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଦେଇପାରିବିନି ମେମ୍ବର ହେଇପାରିବନି। ଆଉ କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଗାୟତ୍ରୀରେ ବୁଲେ, ଏଇ ଗୋଟେ ବହିଟେ ପାଇଯାଇଛି ବୋଲି ଇମୋସନାଲି ଆସୁଛି। ସେ କଣ ସତରେ କଣ ଏଇ ସଂସ୍ଥା ସହିତ କାମ କରିବ? ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତରେ ତା ଭିତରେ କେତେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଅଛି, ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରକାର କହିଦେଲି। ଏଠୁ କହିଲେ ସେ ଅଜୟ ଭାଇ କେତେବେଳେ ଆସିବେ? ଅଜୟ ଭାଇ ଅଲରେଡି ଆସିକି ଅଛନ୍ତି, ତମ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡା ହେଇକି କଥା ହଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ସେଠୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ହେଲା। ମୁଁ ଆସ, ଏଲା ବସ। ବେଶୀ ନାହିଁ, ତା ମା ବହିଟା ଆମେ ଯୋଉ 10-15 ମିନିଟ୍ ପଢିବୁ,
ହେଲା ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି ଟିକେ ଆସ ତାପରେ ବରଂ ପଳେଇବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଘଣ୍ଟାରେ ବସିବ ଆଜି ବସୁନ ନା ଆଜି ବସିବି 1 ଘଣ୍ଟା ସେ ବସିଲା ମୁଁ ସେ ମା ବହି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲି 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସମର୍ପଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଅଭିଶା କଥା ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ବେଶ କରି ଖାଲି ଆଲୋଚନା ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ଆଲୋଚନା କରିନି ହେଲା ସେଇଠି ସେ ବୁଝିଗଲା ଆପଣ ତାହେଲେ ବଡ ଚାଲାକରେ ମତେ ପଚାରୁଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିଗଲ କି ହଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଦେଲେ ସେ ସବୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ ଅଲଗା କାହା ପାଖରେ ଦେଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ରହେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯାହା ମାକୁ ଦିଆଯିବ କେବଳ ତାର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ଯଦି ଜୀବନଟା ମାକୁ ଦିଆଯିବ ତ ଜୀବନଟାର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ଯଦି ଧନ ଦିଆଯିବ ମାକୁ ତାହେଲେ ସେ ଧନଟା ମାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ଯଦି ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦିଆଯିବ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ମହତ୍ଵ ରହିବ ଯଦି ମୋ ଚିନ୍ତା ଭାବନା ଅନୁଭବ କଳ୍ପନା ଏସବୁକୁ ଯଦି ଦିଆଯିବ ମୋର କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଯଦି ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ତାର ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ଯାହା ମାନେ ଅଦରକାରୀ ହେଇଯାଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବହୁତ ଦରକାରୀ ହେଇଯିବ ଠିକ କଥା ବୁଝି ଦେଇଛ ଏକାଥରକ ହେଲା ଆସ ରବିବାରିଆ ଆମର ତ 10ଟା 11ଟା ହଉଛି ଆସ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗାୟତ୍ରୀ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଗାୟତ୍ରୀ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛ ହଳଦିଆ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକି ଷ୍ଟଲ ଧରିକି ବସ ମୁଁ ବି ଗାୟତ୍ରୀ ଦୀକ୍ଷାକୁ ଯାଏ ମତେ ଡାକନ୍ତି ସେମାନେ ମୁଁ ବି ଯାଏ ହେଲା ଆପଣ ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବୋଲି ତ ତମକୁ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଦେଲି ହେଲା ତେବେ ତମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଚାହୁଁଛ ଏଠି କିଛି ଶିକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଆସ ତମେ ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷା ନିଅ ଆମ ଦୀକ୍ଷା ସହିତ ମତଲବ ନାହିଁ ବୁଝିଗଲା ନା ତମେ ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷା ନଉଛ ନିଅ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବେଶ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧ ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ଯାଏ ଆସେନି ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ବି ଦେଇଥିଲି ତମେ ଏ କଥା କହୁଛ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମକୁ ଜଣେ ଅଲେଖ ଦୀକ୍ଷା ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ ହେଲା ମୁଁ ତ ଉଦାହରଣ ଏଇ କଥା କହିଥିଲି ଜଣେ ଅଲେଖ ଦୀକ୍ଷା ଲୋକ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯୋଉ ଅଲେଖ ଦୀକ୍ଷା ଲୋକ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ତ ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧିବା ଲୋକ ଆଉ ଦାଢି ଫାଡି ଛାଡିବା ଲୋକ ଆଉ ଖୋଲା ଦେହରେ ରହିବେ ଏସବୁ ନୀତି ନିୟମ ସେ ସବୁ କିଛି ତାର ମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଭଗବାନର ଯାହା ଅଛି ସେ ଆଣିକି ଆଶ୍ରମରେ ମାଙ୍କୁ ଦେଇଛି କହିଲା ମା ମୁଁ ଏଠି ରହିବି ଆଉ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ 3-4 ମାସ ରହିଲା ପରେ ମା ତାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତି ଅବଜର୍ଭ କରିକି ଶେଷରେ ପ୍ରସ୍ପରିଟି ଦିଆ କରେଇଲେ ଆଶ୍ରମ ଏଠି କରେଇଦେଲେ ସିନସିୟର କାମରେ ପୁରା ସିନସିୟର କରେ ହେଲା ତା ନିଷ୍ଠା ଅଛି ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ମା ଟା ଠରେଇ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୀକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇଯାଇଛି ମା କଣ କଲା ନା ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଲେ ତା ପ୍ରସ୍ପରିଟିରେ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦିଆଗଲା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାବୁନ ପେଷ୍ଟ ଯାହା ଦେବା କଥା ଦେଲେ ତେଲ ଦେଲେ ପ୍ରସ୍ପରିଟି ଯାହା ଦେବା କଥା ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମା କଣ ହବ ତ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଲେଣି ମା କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ କୋପିନ ପିନ୍ଧେ ବୋଲି ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା କଣ ପାଇଁ ଦେଇଛି ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ମା ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କଥା ହେଲେ ଆଉ ତମର କେମିତି କଣ ଚାଲିଛି କୁହ କଣ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କୁହ କଣ ଅସୁବିଧା କଣ ହଉଛି କୁହ ନା ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଯେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ଯୋଉଦିନଠୁ ପ୍ରସ୍ପରିଟି ଦେଲେଣି ମୋ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଆପଣ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ କୋପିନ କାଛା ପିନ୍ଧେ ବୋଲି ଆପଣ ମତେ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ଘର ଦ୍ୱାର ଜମି ବାଡି ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲା ପରିବାର ସମ୍ପତ୍ତି ଚାକିରି ବାକିରି ସବୁ ଛାଡି ଛୁଡାକି ଆସିଛି ସେ ଆସକ୍ତିରୁ ପୁରା ମୁକ୍ତ ହେଇଛ ଏ କୋପିନ ପ୍ରତି ଏତେ ଆସକ୍ତି କଣ ମା ବଢିଆ କଥା ପଚାରିଲେ ସବୁ କଥା ଛାଡି ଦେଇକିରି ଆସିଛ ଏ କୋପିନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତିଟା ଛାଡି ପାରୁନ ଆହୁରି ରଖିଛ ତେଣୁ କୋପିନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତିଟା ଯୋଉ ଅଛି ତାକୁ ଛଡେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଏ ପିନ୍ଧ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ତେଣୁ ସବୁଥିରେ ଆସକ୍ତି ଛାଡିଦେଲ କହୁଛ ଏ କୋପିନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତିଟା କେମିତି ରଖିଛ ଛାଡ ସେଇ ଆସକ୍ତିଟା ଛଡେଇବା ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି ବୁଝିଗଲେ ଆରେ ଆରେ ମା ତାହେଲେ ମୋର ଟିକନିକ କଥା ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ମା ଆଉ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସମର୍ପଣ କଥା କୁହାଯାଉଛି ନିଜେ ଯାହା ନିଜର ଯାହା କିଛି ଅଛି ଚେତନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତର ଓ ବୃତ୍ତିକୁ ଏଇ ଟର୍ମଟା ଟିକେ ଭଲ ସବୁବେଳେ ତ ଆମେ ପଢି ଚାଲିଛୁ ଚେତନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତର ଓ ବୃତ୍ତିକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମାନ ଚେତନାରେ ନଥାଏ ହେଲା ସମାନ ଚେତନା ନଥାଏ ତାର ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ଆପଣ ସବୁ କାହାଣୀ ଶୁଣିଥିବେ
वशिष्ठ विश्वामित्रଙ୍କର କଥା प्रबल रागी ताको ब्रह्मर्षिर आख्या देवाई से वशिष्ठ पाक आस सी आपको दौना रागिकी 100 पुओ को हत्या कर सारे शेष कवाट कण जगी आज जदि बुढ़ा मत ब्रह्मर्षि आख्या न तो ता मुंड गंडी अलग करी रागिकी कवाट कण अच्छा सियाड़े स्त्री खाया दौरान दुर्भाग्यवशत हो बा सौभाग्यवशत हो तांको घरे लुणटी सरी जाइए तेणु कहले जाओ टे मो सांग घर लुणटा नहीं आसो है कौन है इतने तुम से प्रिय मोर 100 पिला को सी मारदे मत पुणी पठाऊ घर जावाई मुझे जापर लुण आनी पारि सी केत बड़ शत्रु जान मोर 100 पिला को सी हत्या कर दी ना ना देख सी जो समय हत्या कला से चेतना स्थिति अलग कि बाकी समय साधना सी थाए कि से मुहूर्त हठात केमी तार गोटे चेतना स्थिति बदली जाए से मुहूर्तटा से कौन कर जापारे तेणु चेतनार स्थिति सब सामान न थाए आम ये पाठ जगह बसचे हाँ माँ कथा शुणे ये गोटे चेतनार अच्छे एना सपिंग मॉल को जा कौ चेतना काम कर गोटे बाहर पार्टी को जा कौ चेतना काम कर रास्तार बाहर गले गेट पाखे गपसप हो नहीं नीरव बसचे ये किए क्या सहित गपसप करना पार्सल सरला बाहर गला बेले गप करें से चेतना गोटे प्रकार गोटे चेतना अवस्था पूरा शांत मुड्रे कथा कहे हठात कौन टीगला रागी कहीदे ये राग मुडटा आसला केमी चेतना स्थिति गोलमाल तेणु चेतना स्थिति मनुष्य सब सामान न थाए ये चेतना को से समर्पण कर माँ पाखे दब ताले चेतना को से शुद्धिकरण करदे अशुद्ध चेतनार भाइब्रेसन आम भर पशि आसे आम भर से भाइब्रेसन टा भिन्न प्रकार एक रूप दे दिए जहाँफल परिवेश को से तिक्त कर दिए विस्वाद कर दिए स्वाद रहे तेणु ये जो चेतना स्थिति सब उठपड़ हो स्टेबल कंडीशन रखापी केवल माँ को फोर्स दरकार तेणु माँ पाखे दबा मातृशक्ति आम चेतना स्थिति को गोटे समान अवस्था रखिए बर्तमान माँ का शक्ति जो प्रकार काम करुच्ची आमे क्या बाध्य करिया दरकार नहीं पार्श्वर करू मुझे कहीदे खोला खाली कथा आमे क्या पाठचर करने बाध्य करवा नहीं कारण प्रकृति बर्तमान काम कर माँ का शक्ति को नहीं जो कह प्रकृति बाह्य दिगर शक्ति बर्तमान प्रकृति काम कर गोटे समय देखु जो प्रथम मनीष सृष्टि है आद्य मनीष केमी थिला एका एका रोला सी ता स्त्री छुआ पिला नहीं रोना जो स्त्री किए पुओ किए बाप किए नाला मु गोटे जगह को जाए प्रोग्राम पाठचर को मुझे गाँव संस्कार कथा जानी बाप जदि सलप गछ लगे गोटे प्रकार ताड़ी भाया गछटा खजुरी ताड़ी जमी झरे पीती निशा हुए सलप गोटे सलप बहुत झरे सब हाँ दे था आनले पीबे हाट समस्त भी ने कि सलभ गछटे वर्षार लक्ष टका मिनिमम दिए जे गछटा लगे 1 लाख टका इनकम बोली जान बाप जदि गछ लगे पुओ जदि उठिकी सलभ हाड़ी को उठे आनला बाप तीर मारद ये हूँ गाँव संस्कार से कौन बोली ठहरला केवे से मो पुओ बोली भाविला भाई पाइलानी भर पुओ किए झील किए स्त्री किए बाछ विचार ना से फिलिंग आम जब गोटे फिलिंग्स रखीचे मो पिला मो बापा ये मो माँ ये मो स्त्री ये मो स्वामी फिलिंग्स रे अच्छे हेगुड़ा सेमती ना है तेना प्रथम जो आदि मनीष या से एका एका तार बण जंगल बुलिला फलमूल खाइला कौटी पशुपक्षी शिकार कला खाइला तापर देखा जो पशुपक्षी आक्रमण जो है अनेक निहत हेले तेणु से माने दल हो रहिले शिकार कले दल हो गले एकुटिया एकुटिया शिकार ठीक है गोटे दल गोष्ठीगत भाव तैयारी
तापर से संपर्क किसी ना खाली गोटे गोष्ठी शिकार करेंगे दल होगा खाइबे दल हो खाइबा जहाँ शिकार करेंगे पोड़ी पकेबे ताकू कामुड़ी कामुड़िया खाइबे पोड़ा खाद्य खाऊे तेणु ये जो प्रकार जीवन बंचिले ये गोटे गोष्ठीगत स्तर को आसला प्रकृति कौन कला तुम यदि एकुटिया तुम तिष्ठि पार ना बर्तमान देखो डायनोसर डायनोसर अच्छी प्रकृति चाहिला संसार तक आउट करदे आउट करदेला तेणु प्रकृति यदि चाहे जन को आउट करने संसार से आउट करद तेणु जी एका एका रहा चाहिए प्रकृति चाहिए तुम रहीपर आउट बर्तमान किए एका रोच बर्तमान कई एका रोच कहीं एका रोना परिवार भीतर रोच भिन्नवा रोच से एका कथा कहूनी गोटे परिवार रोच ना तार बापा रोच तार माँ रोच भल मंद सुविधा हेल्ले समस्त सहयोग कर गोष्ठीगत स्तर को आसिले पुणी प्रकृति कौन कला तुम जब तुम परिवार विषय खाली चिंता कर तुम तिष्ठि पारनी आउ टे बृहत्तर परिसर को आस तुम गाँव मंगल काम कर तापर गोटे परिदर्शक मैंने आसिले नदी कूल रही सभ्यता तैयारी है जो आम कहे मोहनजोदार हरप्पा सभ्यता कथा कहे सभ्यता तैयारी है से गाँ से रही नदी कूलिया जगह देखी रही जो चाषबास हो पार आ नदी माछ धरी खाइब ये सब शिकार कर हाँ तेणु अनुमान करिया जो गोष्ठीगत स्तर को आसिले पुणी प्रकृति कौन कला ना तुम केवल गोटे भीतर रही हेनी खाली गोटे गोष्ठी भीतर रही हेनी तुम बर्तमान तुम देश काम कर जो मैंने राज्य आग राज्य काम कर जो मैंने राज्य काम कर चाहिए से तिष्ठि रही जो निज परिवार काम करेंगे केवल रही गाँ काम कर रही से रही पारे ना प्रकृति बर्तमान से प्रकार चापा दे राज्यर कल्याण चिंता कर तुम कल्याण हम पुणी प्रकृति चापा देला जो मैंने देश काम करेंगे से मैंने एक्जिस्ट करेंगे बाकी अन्य माने एक्जिस्ट करें ना तापर पुणी कौन हम देश काम करें पुणी प्रकृति चापा दब पृथ्वी जो मैंने काम करेंगे से मैंने रे बाकी अन्य माने लोप पाइबे तेणु पृथ्वी जो मैंने काम करेंगे से रही पुणी शेष भगवान जो मैंने काम करेंगे से मैंने तिष्ठि रहे बाकी सब लोप पाइबे बर्तमान समयटा से तेणु जो मैंने भगवान बंचे भगवान काम करेंगे केवल भगवान को चिंता करेंगे से नहीं भविष्य समाज तैयारी हो अदरवाइज अन्य माने एमती खाते पीते रोते माँ गोटे डाकुते ये करते ये लाइफ रे आर विनाश हे नेक्स्ट लाइफ ये जीवन आम जी माँ को डाकीचे तार किसी सुफल अच्छी है तार किसी सुफल अच्छी परवर्ती लाइफ रे से एक्सपीरियंस को लेकिन परवर्ती आ केते एक्सपीरियंस अच्छी हासिल करा तेणु ये दृष्टि आम अनुमान करवा आमर बर्तमान करिया कौन आवश्यकता है कौ कथा आम करिया दरकार आम भगवान बंचा दरकार ना निज परिवार बंचा दरकार ना देश खाली बंचा दरकार या अतिक्रम कर बृहत्तर परिसर कौटा अनुमान करंतु जे भगवान बंचो से समग्र सृष्टिटा बंचो ना नहीं भगवान भीतर समग्र सृष्टिटा अच्छी ना नहीं गछलता पशु पक्षी आरंभ करी विश्व ब्रह्मांड भगवान भीतर अच्छी ना नहीं तेणु जो मैंने भगवान बंचे से माने केवल तिष्ठि रही तेणु बर्तमान समयटा से भगवान बंची शिखा माँ गोटे बाणी से थिंक ओनली ऑफ द डिवाइन डू ओनली फॉर द डिवाइन एंड लिव ओनली फॉर द डिवाइन तीन टा कथा मन है माँ कहूँ थिंक ओनली ऑफ द डिवाइन केवल भगवान को चिंता करवा डू ओनली फॉर द डिवाइन केवल भगवान निमित्त कर्म करवा लिव ओनली फॉर द डिवाइन केवल भगवान निमित्त जीवन धारण करवा ये तीन टा सूत्र आवश्यकता है तेणु ये भावटा भितर तैयारी होगापाई समर्पण आवश्यकता है जी माँ का पाखे निजको देदेव माँ मु तोर तू मत जमी गढ़िया चाहू सेमती कर मो निजर इच्छा किसी ना मो निजर इच्छा किसी ना तुम इच्छार मु जंत्र हवा चाहे
तेणु तुम इच्छा मते तैयारी कर तमें जहाँ मते तैयारी करने चाहूच मुझे हेबी तमें मो द्वारा जो काम करने चाहूच मुझे काम करी यही कथाटी को बर्तमान आम भावना आनिबा दरकार अछि तेणु बर्तमान समय हूँ एक क्रुशियल टाइम कारण अति मानस इति मात्रा रे चापा दौची ताकू जे टॉलरेट करि पारु नाही से सफा हो जाउछि देखो जो युद्ध गुड़ा सब हो भयावहता सब देखा दे तार कारण कौन अति मानस चापा सो अज्ञानता बसत अचेतनापूर्ण आउ पाशविकता स्तर रे लोक मैंने अच्छा से चेतना क्रिया रही तेणु अति मानस जो चापा दौची से शिखौची तुम आइदर ट्रुथ को ग्रहण कर न रसा तल अलग ऑप्शन किसी ना माँ बाणी भी एटा लिखी मैन कंट्री कॉन्टिनेंट द चॉइस इज इंपेरेटिव ट्रुथ राबिस मानव देश महादेश सकल बाछिन्य अन्य पंथा नहीं सत्य अथवा रसातल बाणी मन है आउथर कह मैन कंट्री कॉन्टिनेंट मानव देश महादेश सकल मैन कंट्री कॉन्टिनेंट द चॉइस इज इंपेरेटिव पसंद अपरिहार्य वर्तमान ट्रुथ राबिस कोटा बाछा सत्य को बाछा जो मैंने सत्य को बाछे से माने तिष्ठि रहे भविष्य से मानक नहीं तैयार बर्तमान फिल्टरिंग टाइम को माने सत्यानुरागी से मानू नहीं काम हो जो माने सत्यानुरागी से मानक नहीं काम हम तेना आम माँ से ग्रहण कर सत्यर आश्रा नबू ना मिथ्यार आश्रा नबू सत्यर आश्रा नबू केबे माँ का पाखे प्रिटेंड करू ना माँ प्रिटेंड को जमा पसंद करती नहीं माँ से कहले डोंट प्रिटेंड बी डोंट ड्रीम रियलाइज नो वर्ड्स एक्ट माँ छलना कर बोली कही ना डोंट प्रिटेंड बोली कही हे उठ चलना कर डोंट ड्रीम सपन देख नहीं खाली हाँ माँ को धरती माँ मोर या कर दिए माँ लक्ष्मी मोर या आईज से आईज ये स्वप्न देखले हेनी मते मान भेजी मोर रोग हम नहीं सपन देखले हेनी रियलाइज कर माँ को जीवन रे डिवाइन रिलेशन टा सब गुरुत्वपूर्ण कथा मु काम करुच्ची से काम भितर मोर डिवाइन रिलेशन नहीं से काम मोर साधना रे गणती हेनी डिवाइन रिलेशन केत हम मु जो कामटा करुच्ची मो भीतर गोटे भाव रखा पड़ो जे माँ मते यही काम नियोजित करिसंती मते भाई की उपा दे ना काम माँ माँ कौन डायरेक्ट ओल्हे आसी तू ये काम कर से काम कर बांटे ना कौन माँ ओल्हे आसी बांटिकी जी ना से मध्यम करेंगे तेणु को भाई मध्यम को उपा मध्यम से आमको दायित्व देते तेणु जो आम दायित्व पाइलु आमको बुझा पड़ो माँ मते से काम नियोजित कर माँ कामटा मो द्वारा कम संपन्न हम तेणु मु इन्स्ट्रुमेंट हिसाब से परफेक्ट होता दरकार माँ मो द्वारा की काम करेंगे केते काम करेंगे केमिति काम करेंगे सी जानते मु इन्स्ट्रुमेंट हिसाब से परफेक्ट रही दरकार जमी मो माँ प्रत्येक काम सहयोगी हो पारि अयोग्य जमी न हुए तार काम जब मत आनंद दूसरी कामटा एत निखुण कर परिपूर्ण कर सर्वांगीन भाव कर निरवच्छिन्न भाव कर त्रुटि शून्य भाव कर से काम मत आनंद देला बास काम जदि मत आनंद देला जानिबा से डिवाइन मैनिफेस्टेशन है जदि काम आनंद मिलू ना जेते काम करंतु काम भैल्यूलेस हो राति 3 उठिकी राति 11 शोची मात्र 4 घंटा मोर शोवा तापर संतुष्ट होना खाली सब काम काम केते काम कले होता 20 घंटा काम कले कौन हम श्री अरविंद कहले हाउ मच वर्क यू हैव डन दैट डजंट मैटर इन व्हिच एटीट्यूड यू हैव डन दैट मैटर्स मोस्ट सॉरी
बाणीटा आउ थे मन रखिए श्री अरविंदर बाणी हाउ मच वर्क यू हैव डन दैट डजंट मैटर आपण केते काम कले सेटा विशेष महत्व रखे नहीं तार विशेष गुरुत्व नहीं बट इन व्हिच एटीट्यूड यू हैव डन किंतु को मनोभाव रे तमे कामटा करिस दैट मैटर्स मोस्ट सेटा अधिक गुरुत्व रखी था तेना आम काम पश्चात आम कौन मनोभाव रखीचु तेणु माँ काम मैंने आम छलना करवा ना मत किए जगवा दरकार नहीं माँ जगी पूरा ताड़ू बड़ जगली किए जदि माँ मत जगुंट मो कामटा ऑनेस्टली हवा दरकार और रेक्टिट्यूड होगा दरकार से माँ कहले फुलफिल योर ड्यूटीज विथ ऑनेस्टी एंड रेक्टिट्यूड एंड बी ए ट्रू चाइल्ड ऑफ मदर इंडिया जदि हम भारत माँ किसी काम करने चाहूँ भारत मार आत्मा आमर आत्मा एक अभिन्न देशर आत्मा जातिर आत्मा व्यक्तिर आत्मा एक अभिन्न जब यही कथा हम भावना थाए अनुभव करूँ आमको आम कर्तव्य को आम परिपूर्ण भाव करा पड़ो सचोट भाव करा पड़ो सुधार भाव करा पड़ो प्रति मुहूर्त निजी संशोधन कर सचोट भाव कर चिटिंग कथा न मो सामर्थ्य अनुसार मुझे करुच्ची कि चिटिंग तो करनी माँ तो जानते ना मुझको मनोहर कर आउ किए जज हवा दरकार नहीं तापर कहार प्रोग्रेस होची नहीं से निजे जान परियो प्रोग्रेस टा कोठ हुए बाहर प्रोग्रेस टा को आम देखिले होबनी इनर प्रोग्रेस आम इनर प्रोग्रेस को अधिक गुरुत्व देवा दरकार कारण बाहर टा यदि ठीक भीतर टा ठीक है भीतर टा यदि ठीक बाहर निश्चय ठीक है बाहर आम जो कार्यकलाप सब करूँ भीतर गोलमाल बोली बाहर गोलमालटा हो बाहरटा सहाड़ देले भीतर सहाड़ी हेबनी आम नियम द्वारा बाहर को सहाड़ू आम हाँ सर आम नियम द्वारा बाहर को सहाड़ू कि भीतर को सहाड़ू तो भीतर सहाड़ा कौन करवा माँ को भरोसा करवा माँ सहाड़ी माँ के निष्ठित हवा माँ को भल पाइबा आज से एक दिन जो पूज्य बाबाजी महाराज जे कि माँ का परफेक्ट इन्स्ट्रुमेंट आमे से भली माँ का परिपूर्ण जंत्रटे हवा गोटे कथा शेष में कहबी देयर इज नो ग्रेटर प्राइड एंड ग्लोरी देन टू बी ए परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मास्टर प्रभुंकर परिपूर्ण जंत्रटे हेबा ठारू बड़ी गर्व बड़ गर्व गौरवर कथा आ किसी ना आमको गोटे सुजोग मिली माँ पूर्णांग शिक्षा केन्द्र भितर आनी माँ को जानिबार सुजोग देइछन्ती माँ को पढ़िबार सुजोग देइछन्ती मातृकार्य निजको सामिल करिया सुजोग देइछन्ती माँ को सेवा करिया सुजोग देइछन्ती ये सुजोग को हाथ छड़ा न करी यथार्थ मनोभाव सहित आमे जदि आमर कर्तव्य कर्म को करि जिबा ता भितर भगवत उपलब्धि गुरुत्व दवा एवं सबले आनंद रही शिखिबा ताले एटा हबो भगवान प्रति असल कृतज्ञता धन्यवाद। माँ तुम्हें मते देइअछ शिक्षा नीरव रहिबा पाई नीरव रहिबा पाई माँ तुम्हें मते देइअछ शिक्षा नीरव रहिबा पाई नीरव रहिबा पाई तुम आदर्श रे गढ़ी हेबी माँ तुम आदर्श रे गढ़ी हेबी माँ हेबी मो तुम्हारी पाई माँ तुम्हें मते देइअछ शिक्षा नीरव रहिबा पाई
नीरव रहिबा पाई चेतना दुआरे तुहाई डाकुछ नव सुरुजार आलोक आनिछ चेतना दुआरे तुहाई डाकुछ नव सुरुजार आलोक आनिछ भरा कुसुमारे सुबासिता करे भरा कुसुमारे सुबासिता करे सरग होइब मोहि मा तुमी मते देइअछ शिक्षा नीरव रहिबा पाई नीरव रहिबा पाई चालिबाकु अछि बहु दूर बाट अटकिबि नाही एही मो संकल्प चालिबाकु अछि बहु दूर बाट अटकिबि नाही एही मो संकल्प थकी पड़िबिनि आगकु जीवारे थकी पड़िबिनि आगकु जीवारे देखाइब पथ पासे रही मा तुमी मते देइअछ शिक्षा नीरव रहिबा पाई नीरव रहिबा पाई तुम आदर्शरे गढ़ी हेबि मां तुम आदर्शरे गढ़ी हेबि मां हेबि मो तुमरि पाई मा तुमी मते देइअछ शिक्षा नीरव रहिबा पाई नीरव रहिबा पाई नीरव रहिबा